हुगली जिले के रामबाग उपमंडल के गोघाट के कुमरशा पंचायत निवासी हराधन घोष एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर पीएचई विभाग का भवन बना है और उस समय सरकार ने उन्हें विभाग में नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई नौकरी नहीं मिली। जुलाई महीने में भी वे इसी मांग को लेकर दिन रात धरने पर बैठे थे, लेकिन तृणमूल नेताओं के आश्वासन पर उन्होंने आंदोलन समाप्त कर दिया था। वादे के बावजूद कोई कदम न उठने से वे अपनी पत्नी और बेटी के साथ फिर से धरने पर बैठ गए हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि प्रधान की पत्नी को नौकरी छोड़नी होगी, हमें पीएचई में नौकरी देनी होगी, वरना आंदोलन अनशन करेंगे। मामले पर तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और वे जांच कर रहे हैं। পয়লা জুলাই আমরা অনশনে বসে তারপরে ব্লক সভাপতি বিডিও সাহেব এবং স্থানীয় নেতাদের উদ্যোগে আমরা উঠেছিলাম রাত্রে, কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের কাজ পাইয়ে দেবে, কিন্তু এখনও কি তার কাজ পাওয়া যায়নি। যে তারপরে কি হলো? এই কারণে আমরা আবার অনশনে আবার কাজ পাননি না, বিভিন্ন দপ্তরে গেছি, বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েছি বিষয়টি। কিসের জন্য কাজ পাইয়ে দেবে? আমাদের পিএইচই জায়গার উপরে পিএইচ অফিস হয়েছে, জল ট্যাঙ্কটা হয়েছে, কিন্তু সেখানে চাকরি করছে প্রধানের স্ত্রী। দিয়ে তারপরে কি বলেছিল? ওরা বলেছিল প্রধানের স্ত্রীর চাকরিটা ক্যান্সেল করে আমাদের একটা কাজ দিবে, কিন্তু সেটা এখনও কি আমাদের দেয়নি। এক সপ্তাহের মধ্যে দেওয়ার কথা ছিল। কোথায়, কোন পঞ্চায়েত?